Yan mga pak-YouTube, maswerte yung bagong spot natin. Ayan, timbangin na natin mga ano to, flower horn tsaka tilapia. Yan, isa lang. Flower horn. Kulang kalahati. Ganun din. Tilapia. Wala 1 kilo. Hey, kalahati. Kalahating kilong na flower horn. Okay, flower horn ulit. Kilo, kalahati. Malaki yung flower horn ngayon Okay, tilapia. 1 1/4. Okay. 1 kilo, mahigit. Laki yan. Ano 1 1/4 mahigit. Laki yan Tapahan niya Ay. Yan naman 1 kilo. Tuwan. Ganda na size. Tataba. Yan naman laki higit sa kalahati. Tapos ganun din ba para magkapatid pa. Ganda ng size ganda ng katawan, taba. Ay. Ito maliit lang to. Dati. Ano ba to? Mayan. Mayan. Ngayon, flower horn ulit. Kulang kalahati. Lagay. Flower horn ulit. Kurito, maganda kurito pagkabuhay Okay. Okay, mayan. Okay. Okay, 1/4. Okay. Ayan mga pak-YouTube. Swerte araw ngayon natin yan sa bagong spot. Okay, thank you.